اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله راحت الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحت الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد وأعطي الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وأعطي الأديار تشهد بليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد الله نما يوما من عيد الندى أبو طالب من قد جاء إفريس dia Fatima putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan Prophet yang banyak tahun berjadi lahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohati adyar tasyadu bilayalil maulidi wabarakun nuri abadu limani ahmadi. Rohati adyar tasyadu bilayalil maulidi wabarakun nuri abadu limani ahmadi. وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو من معاني أحمد
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan mabulan. Allahu Rabbi, Allahu Asni. Hati ini penuh dengan dengki, bersihkan aku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hadaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan, amalan mabulan. Siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan. Seakan hidup ini terus kekal abadi, larut malam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hadaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan, amalan maqbulan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, keringankan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta syahwat, di hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah.
hati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotak besi. Apalagi tukang selfie, tak mudah anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan salat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta salawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, Bukan yang berangkat besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat yang banyak baca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan salat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Bila sering kau tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kolam. Surah Al-Mulk siapa? Ayah kan? Berdua. Kolam apa enggak? Tiga. Kolam sama-sama dalam garis sedikit ya, Pak. Kita Al-Mulk. Tapi kamu juga bantu. Baca juga. Baca juga. Assalamualaikum sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walillazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi Salmasir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nazir. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qul ma nazzanallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa asirru qawlakum awi jaharu bih innahu alimun bizatis sudur. Ala amin man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ayyarsifa bikumul arda idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyarsifa bikumul arda idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyarsifa alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ilat tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi shawiyan ala siratim mustaqim. Huwallazi yara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Innamal ilmu indallahi
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون كيف في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Sadaqallahul azim. Enggak, satu aja bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dalika zanim kana damalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu alal hurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن
muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidzalika za'im am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu sadiqin yauma yukshafu an syaqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun am indahumul ghaibu fahum yaqtubun fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hudi idh nada wa huwa mahdum laula an tadarakahu ni'matum min rabbihi lanubidha bil ara'i wa huwa madmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin wa iyyakal ladina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat samud wa adum bil qari'ah fa amma samud fa uhliku bit taghiyah wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam khusuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah faja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannama yawma idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adzibu adabahu adab wa la yushiku wasaqahu ahad ya ayyatuhan
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana salahnya? Dunia jangan jauh-jauh duduknya ya. Gabung berempat ke depan, jangan jauh-jauh duduknya. Balik ke tempatnya, kamu jangan jauh-jauh duduknya ya. Nanti gua dipanggil ke belakang berempat ke tempat. Salam belum, salam belum. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dibawakan parfum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wassalatu wassalamu ala nabiyil muhlil amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka khataman Kampung Al-Quran sekaligus memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya, sahabat dan pengikutnya hingga yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua khataman Kampung Al-Quran, yang ketiga hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keempat penyampaian kegiatan masjid dan penyampaian hikmah kandungan isi Al-Quran, yang kelima pemberian penghargaan untuk anak-anak tahfiz Al-Quran Masjid Subulus Salam, yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu khataman Kampung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا وأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أولا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر pemanian بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة
narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا زدني بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ونجنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة
بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مورسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وأسائكه وأساكره إلى يوم الدين واكتب الله السلامة واكتب السلامة والعافية لنا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Memasuki acara yang ketiga yaitu hikmah peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Helman Bahtiar SAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعظم بذلك فخرا وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم أنه الإمام الأعظم وأنه بذلك مقام الأخرى ثم رقي إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى فظهر المستوى سمع فيه صرف الأقلم ورآه من آية ربه الكبرى وتجلى وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سؤله. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dari muqaddimah kitab Mi'rajul Kubra yang dikarang oleh Al-Ali wal-Allamah fi zamanihi Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala, sudah cukup rasanya apa yang isi daripada Isra Mi'raj. Mungkin demikian yang disampaikan. Ya kah? Oh, kan usah kah? Sih kalau ini gaya Habib Mustafa Al-Muhtar kayak itu. Cemas. Bercanda aja. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, perkumpulan kita pada malam hari ini alhamdulillah
Wasyukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh kita masih bisa hadir, orang tua kita masih bisa hadir. Kita doakan bersama-sama tokoh-tokoh kita, Bapak Haji Potolah, Bapak Sodarno, Bapak Safwan, Bapak yang tuha-tuha, terutama imam-imam masjid kita nina, Pak Ali Mutahar, Al Ustadz Susanto, alhamdulillah juga ada sekarang Al Ustadz Isra. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan sama-sama lagi, amin. Ini cari penggantinya payah. Bapak Samsuri aja sekarang yang menggantikan payah, namanya Pak Nan, sulit, paling sulit. Karena persoalan untuk keterluangan waktu, memberikan kesediaan tenaga untuk berkorban demi masyarakat Subulus Salam. Dan juga diharapkan mudah-mudahan dengan kerendahan hati Al-Mukarram Bapak Manian kembali aktif di Masjid Subulus Salam. Mudah-mudahan kalau bisa beliau menemani Pak Nan, mudah-mudahan panjang umur itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ulun bawa buku yang kuning ini, kitab kuning ujar Imam orang-orang Bahari. Ini sangat penting. Di antara wasiat Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, wahai sekalian muridku, wahai sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian selalu memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala agar hati selalu senang, agar hati selalu tenang. Nah, berdiri teman. Ini kan masa-masa sekarang ini banyak orang yang hatinya tidak tenang, tidak lapang, gelisah, macam-macam. Anaknya ke masjid jangan digelisahkan. Cuman kalau bisa orang tuanya temani anaknya di sampingnya supaya lebih tenang masjid kita, lebih tentram. Tapi pengurus masjid juga berusaha untuk tidak mengusir anak-anak ibu, karena anak-anak ibu bapak adalah malaikat-malaikat Allah yang akan menggantikan nanti generasi-generasi kita yang hadir duduk di depan ini. Mudah-mudahan nanti ada yang menjadi bendahara masjid, yang menjadi sekretaris masjid, jadi imam masjid, ketua ibu-ibu muslimah ini. Nah ini, jadi pandang selalu nikmat Allah. Yang kecil ini baru lahir, tidak banyak dosanya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sementara aku sudah berumur, banyak dosa, banyak maksiat. Mungkin kemuliaannya banyak pada anak-anak yang tidak berdosa. Anak-anak yang masih kecil, yang sudah berinjak remaja, hormati orang tua. Orang yang berumur di antara kalian, mereka sudah banyak beribadah, banyak nuntut ilmu, banyak beramal, sudah rajin ke masjid. Ibu-ibu saling menghormati, saling menghargai dan sebagainya. Rajin ke majelis ta'lim, senangkan hati. Ditanda senangnya hati, tentram hati. Itu yang dipanggil ibu-ibu ya. Anak-anak kita tadi kepeleset hafalannya ke surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ini yang biasanya akhir dari talqinnya Pak Ali baca di pemakaman. Kalau bapak ibu sering pergi ke pemakaman, itu terakhir terucap ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Di sini tadi jiwa yang tenang adalah jiwa yang tentram, jiwa yang senang, jiwa yang selalu tentram hatinya memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala, senang gembira dengan zat wajibal wujud, yakni Allah Subhanahu wa taala. Senangkan hati, gembirakan hati, walaupun batuk-batuk seumpamanya.
walaupun sakit kaki berjalan ke masjid. Semoga harapannya tenangnya ini, senangnya hati terbawa sampai ke akhir-akhir titik daripada hayat kita, akhir dalam keadaan memandang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu resep pertama, persiapan untuk menghadapi kematian. Yang namanya mati bukan menakut-nakuti, tapi ini jarang diekspos, jarang diberitahu, jarang digambarkan. Orang khawatir meninggal karena banyaknya kekhawatiran di rumah, kekhawatiran akan anak, kekhawatiran akan sesuatu warisan dan sebagainya. Apalagi warisannya seluas regol pagar yang ditanami pohon-pohonan dan sebagainya. Khawatir itu hilang, khawatir yang ditinggalkan ini akan berpengaruh. Tapi padahal pandangan sesungguhnya, gambarannya Siti Fatimah. Ini Siti Fatimah. Ibu-ibu kenal dengan Siti Fatimah siapa ibu? Fatimahuz Zahrah. Ketika di telinga kiri dibisiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbalik atau tidak jadi apa-apa, kiri dan kanan. Ketika bisikan pertama, Fatimah bersedih karena akan ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisikan yang kedua, Fatimah gembira bukan main karena sudah digambarkan akan menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini sekelumit aja, anak-anak kita senantiasa gembira. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Ujian ini bukan hanya sekarang, corona kecil aja, Isra Mi'raj itu lebih besar ujiannya bagi manusia. Karenanya iman daripada Abu Bakar Siddiq itu ditimbang dengan imannya manusia, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq karena ia membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kisah Isra Mi'raj yang kala itu manusia terutama orang muslim juga bahkan orang kafir banyak mengkufuri, mengingkari kisah Isra Mi'raj. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian kegiatan masjid dan penyampaian hikmah kandungan Al-Quran oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Susanto LC MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, adik-adik, anak-anak sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama, bisa saling bermuwajahah, bertatap muka, kita bisa melaksanakan peringatan khataman Kampung Al-Quran, kita bisa melaksanakan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah. Insya Allah nanti bulan Ramadan tahun ini masjidnya penuh
dari malam pertama sampai malam terakhir. Tengah-tengahnya insya Allah tidak kosong tahun ini, karena tahun kemarin semuanya akan rindu untuk pergi ke masjid. Di tempat kita alhamdulillah kita tetap tarawih seperti biasa. Tahun ini insya Allah karena kerinduan tahun kemarin, tahun ini penuh full, atas bawah, tingkat 1, tingkat 2. Mudah-mudahan semuanya bisa berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita ucapkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua yang berhadir di masjid yang kita cintai ini, di masjid yang kita bangun ini, di masjid yang Bapak Ibu menitipkan titipan, yang menitipkan sedekah, yang menitipkan betul-betul tabungan amal jariah kelak. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali bahwasanya Masjid Subulus Salam ini ada beberapa macam kegiatan yang dulu pernah dicanangkan oleh pengurus-pengurus sebelumnya, dan sekarang kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bukan hanya untuk kehidupan beribadah semata, tapi kehidupan sosial. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, harapannya masjid kita ini, Masjid Subulus Salam, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan untuk keagamaan. Kemudian untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Selain itu juga agar Bapak Ibu bisa bersama untuk majelis taklim di masjid kita ini, menambah wawasan keislaman. Selain itu juga Masjid Subulus Salam mulai pelan-pelan untuk membangun yang namanya relasi sosial. Mudah-mudahan dengan tekad bersama nantinya masjid kita ini, Bapak Ibu, pernah beberapa kali kita rapat, kita menginginkan nanti mudah-mudahan, ini cita-cita, mudah-mudahan kita punya klinik sendiri. Amin. Punya klinik sehat Bapak Ibu, nanti bisa berobat di sini gratis insya Allah. Nah, kita pikirkan bersama, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Selain itu Bapak Ibu, masjid kita ini sudah punya Baitul Mal. Tahun kemarin Baitul Mal itu mengumpulkan dana sebanyak 30 juta. Kita gunakan untuk bantuan. Tahun kemarin sudah kita keluarkan 1 kali. Insya Allah nanti tahun ini, bulan ini sebelum puasa, kita akan kembali membagikan sedikit sembako untuk saudara-saudara kita seiman. Mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana insya Allah dekat-dekat nanti bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ikut berpartisipasi menyumbang, monggo silahkan, baik itu uang, baik itu yang lain. Berasnya sudah kita beli untuk sumbangan. Sementara ini kita akan membagikan 150 bingkisan. Nanti kalau kurang akan kita tambah. Berasnya alhamdulillah sudah kita bayar, insya Allah nanti sudah kita sediakan uangnya untuk bayar beras. Tinggal kalau mau bantu Bapak Ibu boleh juga uang, boleh juga misalnya mau minyak, sembako lain sebagainya, boleh. Insya Allah kita akan bagikan. Mudah-mudahan ini dengan adanya seperti ini Bapak Ibu, kita makin rakat itu, makin solid ya. Kita bisa bersama-sama memakmurkan masjid jadi sama. Nah, kita bisa saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu membantu. Yang lebih diberikan yang kurang, jadi saling membantu. Mudah-mudahan berkah. Nah, rezeki kita berkah kalau bisa saling membantu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah,
Nah itu, dan nanti mudah-mudahan selain bantuan-bantuan seperti ini, kita bisa membuat klinik ini yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan di malam yang penuh berkah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, bagi anak-anaknya yang mau dititipkan TPA, silahkan hubungi. Yang mau kemudian melanjutkan ke tahfiz Al-Quran, sementara ini hari Sabtu dan hari Ahad, silahkan. Tapi kami pesan kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, ketika dititipkan anaknya ke TPA, ke lembaga tahfiz Masjid Subulus Salam, ikhlas karena Allah, ikhlas untuk dididik, ikhlas untuk dididik akhlaknya, ikhlas untuk dibimbing menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu nanti menjadi anak yang terbaik yang diharapkan oleh bapak atau ibu. Nah, jadi kemudian insya Allah nanti juga di masjid kita ini selain ada lembaga tahfiz, nanti ada pembelajaran keagamaan yang akan dibimbing oleh ustaz-ustaz yang ada di Masjid Subulus Salam. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan cepat. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit ini hanya tambahan dari ceramah Ustadz Hilman tadi terkait Isra dan Mi'raj. Kali ini hanya penyemangat untuk agar anak Bapak Ibu ini, ya kita juga yang tua-tua ini rajin membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, yang nanti Bapak Ibu kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah meninggalkan dunia, kalau kita nanti sudah diambil umur kita tidak lagi di dunia ini, Bapak Ibu, yang pertama kali memberikan syafaat ketika di alam barzah Al-Quran. Sering baca Al-Quran, surah Al-Mulk terutama sebagai surah Al-Munjiyah, Al-Mani'ah, surah yang menyelamatkan orang, membentengi orang dari azab kubur. Nah, jadi Bapak Ibu, anaknya, kalau kita belum bisa baca Al-Quran, anak kita, kalau belum bisa lagi cucunya, tidak bisa lagi cicitnya, rugi. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran, kemudian generasi kita tidak bisa baca Al-Quran, rugi. Karena Al-Quran ini salah satu yang Allah turunkan dan sifatnya mukjizat sepanjang masa. Jadi rugi Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu yang mau belajar, saya sudah tua, tidak ada istilah tua muda sama. Ketika mau belajar baca Al-Quran di masjid kita insya Allah disediakan. Kemudian ada hadis Nabi, man qara Al-Quran wa amila bima fihi, sesiapapun yang baca Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran, albasallahu walidayhi tajan, Allah akan memakaikan kedua orang tuanya tajan, mahkota. Mahkota bukan seperti di dunia. Di dunia pakai mahkota saja mulia, pakai surban mulia, apalagi di akhirat. Di akhirat tajan yaumal qiyamah, anaknya, keluarganya baca Al-Quran, pakaikan Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran. Tapi pesan dengan Bapak Ibu yang nitipkan anaknya di TPA, yang nitipkan anaknya di tahfiz Al-Quran, jangan lupa sholat. Kalau dia hafal Al-Quran nggak sholat, mayan fash, kata orang Mesir, sia-sia, nggak ada artinya. Sholat, baca Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu, anaknya dibimbing untuk sholat. Jangan, ayo nak baca Al-Quran tapi tidak sholat. Nah, tidak bisa. Nah, harus rajin sholat. Nah, sholatnya harus rajin. Nah, dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi, itu mahkotanya Bapak Ibu, cahayanya melebihi cahaya matahari, terang cahayanya, terang cahayanya, makanya senang. Nah, jadi Bapak Ibu mudah-mudahan, nah apalagi anaknya hafal Al-Quran,
mengamalkan, jelas orang tuanya dipakaikan mahkota. Kalau mau dipakaikan mahkota, kalau kita tidak bisa memakaikan mahkota ke diri kita sendiri, keturunan kita yang memakaikan. Didik dengan yang baik. Kalau ibu tidak mau, bapak ibu belum bisa memakaikan dirinya mahkota yang indah ketika kita baca Al-Quran, keturunan kita yang memakaikan. Rugi kalau kita tidak mampu. Nah, makanya ketika hadis menyebutkan apa? Iqra wartaki, nanti orang masuk ke dalam surga. Kita semua mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk surganya Allah, amin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga, apa yang dikatakan saat itu oleh penjaga? Iqra wartaki, baca Al-Qur'an. Sejauh mana, sebiasa mana kalian baca Al-Qur'an, segitu juga nanti derajat kita di surga. Nah, alhamdulillah kampung Al-Quran ini menjadi wadah untuk kita untuk bersama-sama rutin membaca Al-Quran. Anaknya diajak, ayo duduk bersama seminggu sekali, bareng di rumah duduk bersama. Suaminya, istrinya, siapanya di rumah duduk bersama. Sebulan sekali bareng, atau 2 bulan sekali, nah bapak duduk baca Al-Quran bersama. Nah, Al-Quran yang dalam lemari keluarkan bapak ibu, jangan simpan terus dalam lemari. Itu sampai apa namanya betagar. Apa betagar itu? Banyak itu debu-debu. Nah, ini sudah dekat Ramadan, ayo keluarkan Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan nanti apa? Menjadi syafaat untuk kita semua. Nah, bapak ibu rahimakumullah, terakhir hadis Nabi sebagai penutup sebelum kita tutup acara ini. Iqra'ul Quran. Bapak ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, Iqra'ul Quran, ayo baca Al-Quran. Ayo baca Al-Quran. Fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Allah tidak mengazab, Allah tidak mengazab hati yang perhatian dengan Al-Quran. Artinya apa? Kalau kita cinta, senang baca Al-Quran, tidak diazab itu orang. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dzabatullah. Al-Quran itu hidangannya Allah. Kalau mau menyantap hidangannya Allah, baca Al-Quran. Kalau mau menyantap hidangannya Allah, baca Al-Quran. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Orang yang masuk ke situ, kehidangan Allah itu aman, dia tentram hatinya. Wa man ahabbal Qur'an falyubashir. Orang yang mencintai Al-Quran, orang yang suka baca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, beri kabar gembira kepada mereka surga. Bapak ibu, mudah-mudahan semua kita ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua nanti golongkan bersama orang-orang yang ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita nantinya termasuk orang-orang yang lepas dari siksa kubur. Kita semua nanti mudah-mudahan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka dan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang kelima, yaitu pemberian penghargaan untuk anak-anak tahfiz Al-Quran Masjid Subul Salam. Untuk yang namanya saya sebutkan, bisa langsung maju ke depan. Yang pertama, Juliana Dewi Permatasari, Hafizah 3 juz. Yang kedua, Maritza Almira, Hafizah 1 juz. Yang ketiga, Fadilatul Ilmiah, Hafizah 1 juz. Yang keempat, Dewi Zahrati, Hafizah 1 juz. Kepada Ibu Sumiati, Ibu Misbahul Khairani, Ibu Hajah Rohana untuk bisa membagikan penghargaan. Sebelah sana nih, ayo. Ada ke sini. Bapak Ibu rahimakumullah,
ini kemarin kita seleksi ada beberapa anak yang sudah juga hafal 1 juz namun belum kita bisa masukkan. Mudah-mudahan nanti selanjutnya bisa kita lebih banyak lagi anak-anak kita yang kita berikan penghargaan. Nanti kalau banyak sudah sampai 5 juz ada, insya Allah kita akan adakan wisuda untuk anak-anak kita yang hafal 5 juz. Mudah-mudahan nanti banyak Bapak Ibu, dan harapan kami anak yang hafal Al-Quran ini nanti akhlaknya juga sesuai dengan Al-Quran. Didik anak Bapak Ibu supaya menjadi anak yang penghafal Al-Quran yang baik akhlaknya, santun dan rajin sholatnya. Ya, silahkan. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuanya mendampingi, orang tuanya biar mendampingi kepada orang tua yang bisa mendampingi. Kepada orang tua bisa untuk mendampingi anak-anaknya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kepada Ustadz pembimbing tahfiz untuk bisa foto bersama. Pada adik-adik ayo dipasangkan mahkotanya kepada kedua orang tua.
Nah bilang Ibu Rohana penyerahannya. Penyerahan ini. Dibilang Ibu Rohana nyerahkan. Kepada Ibu Hajah Rohana untuk bisa membagikan penghargaan. Dengar Pak Manian dipanggil lagi. Pak Manian aja Pak Manian. Namanya Mbak Lid. Dengan berakhirnya rangkaian acara pada malam hari ini, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada yang bergerak, ini satu kehormatan yang luar biasa. Kita baca tahlil 10 kali, baca salatan kamilah 3 kali. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sampai ke bulan Ramadan, panjang umur, murah rezeki. Kemudian tidak ada hal-hal yang berarti untuk menghalangi ibadah kita. Amin amin. Al-Haziniyah bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين غفر الله عنهم قول لا إله إلا الله 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ترحل به الأمة وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونوجه بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ترحل به الأمة وتفرج به
الغرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل العهد والنوجب بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما ذاب العالم سيدنا محمد الذي تنحل به اللغة وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسق الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل العهد ونوازم بعدد كل معلوم لك الفاتحة. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa limuallimina wa liasatidatina wa limashayikhina wa lidhawil huquq alaina jamil mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم. الحمد لله.